Kumno paralak bara. Tamentas ngin shet na da uni u plain bun ba si ongru u pau. Hakapul shim si shamoit kanika dry yeast instant yeast but si shamoit ka shini. Dadam nang ta ai da ka saaj sa kle bha sa I hadu bakan daphu. Kani kala long. Hakabul pade shim maida ar pela tama diban kenru bha kumnimo nama teng shit mi jebo. Sa ai mlu shi teng shamoit sa kle lang bar katu ka is ka ba ngila depen kre sa ai lang bar ka umpanyang shi shamoit sa kle bha pade hadu bakanda long bha hadu bakanda milai bha mo adam nang tu ngi deban bu ka umru deban ai khandian tangi deban bu kum tu hadu bakanda long double kani kat bag ngidang yo kapor emban bu kadang best bha kani kala long te ngan khambiang daladam nang ta pade sa le bol kumni berit da pila le em pila nang hi bon le supin tuck in ni pat ka baking tray ka bangala pen kre ngala ai makhan pila ban ai makhan ne kam phanyang mo kat ba phi man le pe kumni wi berit nto ka size te pila ban antad hi kini kila longa le kumni te kamat dress sipang kum to hadu bakandala long double sabik pare sispa prapau degree te both side ar 4 minute kum to tama phi habban pe hi sipang mo. Wow, pahit. Best bha. Sata da umakan ne da ka umpanyang nalar bakan num terkhong. Adem nang terpade sa ya tap no dakak jain ka ba sus ngem menum malam di baci bakan num terkhong. Pekani kala long. Kubli shibun bapila ipe yakani ke video. Sungobha like, subscribe, and share.